बता दें कि कोई अगर गिरफ्तारी किसी रुकन की होती है तो पहले आपको बताया जाता है या गिरफ्तार करने के बाद भी बताया जाता है? शुक्रिया। जब वो गिरफ्तार करने जा रहे होते हैं, देखें, हम जितने स्पीकर साहिबान हैं, हमने फैसला नहीं करना। कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ ने अपना काम करना है, उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है, और हमसे इजाज़त नहीं होती, एक इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी। तो जहाँ तक है प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, ये जितने स्पीकर साहिबान बैठे हैं, इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। जहाँ तक आदाब का ताल्लुक़ है, पहले हम अपने आप को ठीक कर लें। हम कोशिश करें कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, हम सारे जितने बैठे हैं, हम लोग भी शायद ख़ता भी हमारी है, गुनाह भी हमारे हैं, हम करें और हम दूसरों को भी एक्सपेक्ट करें। हमने विप्स को क्यों स्ट्रॉन्ग किया, हम विप्स की एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं? हमें विप खुद आके प्रपोज़ करेगा कि जी मेरे मेंबर ने एक ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं खुद प्रपोज़ करूँगा कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ली जाए। उनको खुद भी फैसला करने दें, सिर्फ स्पीकर्स के ऊपर ना डालें। तो ये विप के जो डिपार्टमेंट है, उसको हम इसीलिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जी जनाब। सर, कैसे समाज में जहां पार्लिमान और आइन की बालादस्ती हमेशा से क्वेश्चन रही है, उसमें स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा खुशाइंद है। बड़ा एक बुनियादी सा सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगा कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो दूसरों के लिए कानून पे अमल करके अच्छी मिसाल बन के मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और स्पीकर्स की शायद इससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारे मोअज़्ज़ज़ ऐवान हैं, इनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान होते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई एक आप मैकेनिज्म बनाएंगे कि ताकि आपका जो इनेबलिंग स्टाफ है, बजाय कि लाइबिलिटी आप लोगों के लिए बने, उसके ऊपर वो मेरिट पे लोग हों जो आप लोगों को असिस्ट करें? नंबर वन। नंबर टू सर, ये कि कल बड़ी अच्छी एक बात तफसील में आपने की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों के ऊपर, और उनका किरदार यकीनन बहुत अहम है। लेकिन हमारी इस असेंबली में भी 10 माह होने को आए हैं और यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकी। तो क्या आपको अपोजिशन की ट्रेजरी और अपोजिशन से कहा था कि जी आप लोग जल्दी फैसला करें, चूँकि ये आपस में म्यूचुअल एक फ़ैसला है, एक अनरिटन लॉ है कि ये अपोजिशन को मिलता है, और मैंने इनको अब लास्ट वार्निंग दी है अगर नहीं करेंगे मैं रिक्वेजिशन कर लूँगा सेशन उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसमें जिसको भी इलेक्ट करना है वो कर लें। इसको फंक्शनल करना बहुत ज़रूरी है, और इसका ना चलना जो है ना, ये कोई एक अच्छा रिफ्लेक्ट भी नहीं करता पार्लियामेंट के ऊपर, और ये मुनासिब भी नहीं। जहाँ तक आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की, तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने तो कानून पास कर दिया, हम एक मेंबर के अगेंस्ट 4 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। अगर हमारा 100 मेंबर है तो 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। हमने डेपुटेशन बंद कर दी है हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्रूटमेंट दे दी। कम से कम मेरे पीरियड में रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जो नंबर है उसको हम नीचे लेके आएंगे। मेरिट बेस्ड हो गया। अब आप में से कोई भी स्टाफ का मेंबर है, उससे ये पूछें तुम्हारी सीनियरिटी क्या है, क्या तुमसे ऊपर बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ कोई आदमी तुमसे ऊपर प्रमोट हो गया या नहीं हुआ। 100% प्रमोशन ऑन मेरिट होगी, कोर्स करने के बाद होगी, टेस्ट के ऊपर होगी, और पहले हम अपॉर्चुनिटी अपनों को देंगे। और 20 ग्रेड से नीचे तो हमने डेपुटेशन लेनी ही नहीं। अगर लेनी है कोई स्पेशलिस्ट लेंगे तो वो मोर देन 20 ग्रेड। तो हम अपनी स्ट्रेंथ रिड्यूस करेंगे इंशाल्लाह, और रिड्यूस रिटायरमेंट के थ्रू करेंगे, और इंशाल्लाह इसको इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और स्पीकर की अथॉरिटी को मैंने कर्टेल कर दिया, मैं अपने आप को कर्टेल किया। जो कलेक्टिव विजडम होगा, मेरी जो फाइनेंस कमेटी है उसमें मेरे मनपसंद मेरे दोस्त नहीं बैठे, उसमें हर पार्टी के सीनियर लोगों को मैंने बिठाया है। अमीनुल हक साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, तो इस ऐसे लोगों को बिठाया है जो कंट्रीब्यूट करें और हम इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करें। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी हवाएं आएंगी इधर से। जी हाफिज साहब। आप बड़े हैं, बुजुर्ग। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज की बात की थी। एक मसला है जो इस वक्त पार्लियामेंट की तवज्जो का तालिब है, वो है लोकल बॉडीज़ का, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंजाब और इस्लामाबाद में नहीं हो सके,
اور KPK کے جو لوکل باڈیز کے ممبرز ہیں وہ اختیارات مانگنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے تھے ابھی 3 دن پہلے. تو لوکل باڈیز کی یہ فعالیت اس حوالے سے پارلیمنٹ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور کیا رول ادا کرنا چاہیے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. ہمیں بھی بتا دیجئے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس طرح سے اس کو حل کریں گے آپ؟ ہمارا یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ ریز کیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سے محکمے ڈیوالو ہو گئے، ڈیوالو ہونے کے بعد آرگنائزیشنز بھی آ گئی ہیں، کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں، کچھ تیتر ہے کچھ بٹیر ہے. تو اس کے اوپر آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کو ہم ضروری بنائیں. اس میں نیچرلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا بھی رول ہوگا کہ ہم یہاں سے کیا کیا چیزیں اس پہ کر سکتے ہیں. تو سیکرٹریز کی کمیٹی اس کے اوپر ریکمنڈیشن بنائے گی، پھر ہم رسپیکٹیو گورنمنٹس اور اپوزیشن سے یہ ایشوز ٹیک اپ کریں گے. لوکل باڈیز کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن یا تو ٹائملی نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو اختیارات کے ایشو ہو جاتے ہیں. یہ بھی ڈسکس ہوا جو کہ ہماری سیکرٹریز کمیٹی ریکمنڈیشن بنائے گی. ابھی تو ہماری انیشل ڈیلیبریشن ہوئی ہے، جب یہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈاکیومنٹ آئے گا تو پھر ہم فیصلے لے کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو انگیج کر کے اس میں بہتری لائیں گے انشاءاللہ. جی جناب ملک احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں. یہ اوپنر بیٹس مین ہیں شہباز شریف صاحب کے. آپ خود تشریف فرما ہیں، آپ نواز شریف صاحب کے اوپنر بیٹس مین ہیں. گیلانی صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے اوپنر بیٹس مین ہیں. تو اتنی بڑی جو ایلیٹ ہے یہاں، آپ دونوں بیٹسمین جو ہیں وہ اپنی اپنی قیادت کو اگر قائل کریں، شہباز شریف صاحب کو ملک احمد خان صاحب قائل کریں، آپ نواز شریف صاحب کو قائل کریں، سر جو ہیں زرداری صاحب کو قائل کریں، سارے مل کے چلے جائیں اڈیالہ اور مذاکرات کا آغاز وہاں بیٹھ کے اگر کیا جائے تو شاید، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو دوسرا جمہوری بندہ جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ بچانے نہیں اسے آتا. تو آپ تو دوست بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور بڑے زبردست لوگ ہیں سارے. تو اس طرح اگر انیشیٹ، اور مولانا فضل الرحمان کو تو وہ خود بلا رہے ہیں اڈیالہ میں، تو اگر یہ ساری رولنگ ایلیٹ ان امور پر سوچے تو شاید جمہوریت کی مضبوطی جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اسپیکرز کانفرنس میں، شاید سر اس میں بھی کچھ ہو سکے. اس پہ کمنٹ کر دیجیے. میں سوچ رہا تھا آپ ان کو شعیب اختر کریں گے کہ یہ تیز بالنگ ہے، یہ وسیم اکرم ہوں گے، تو میں بھی کوئی چھوٹا موٹا فاسٹ بالر ہوں گا. آپ نے بیٹسمین بنا دیا چھکے مارنے کے لیے. دیکھیں ہم دروازے کھول سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے گا، ہم لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے آ جاؤ بھائی آؤ میں کراتا ہوں. وہ اگر ان کی مرضی ہوگی آنا چاہتے ہیں تو ہم نہ نہیں کریں گے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. بلکہ ہمیں جس کی بھی منت کرنا پڑی، گورنمنٹ کی ہوگی یا گورنمنٹ کے وزیروں کی ہوگی یا پرائم منسٹر صاحب کی ہوگی یا چیف منسٹر صاحبان کی ہوگی یا پریزیڈنٹ صاحب کی ہوگی، ہم منت کریں گے کہ جی آپ بھی کمیٹی بنا. ایک دفعہ کمیٹی بن کے جس دن ڈائلاگ شروع ہو گیا راستہ بننا شروع ہو جائے گا. اور ہمارا دفتر ہے حاضر، ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کریں گے خاموشی سے، اور دونوں کو کوشش یہ کریں گے کہ ان کو یہی، اور ہم کوئی آیت الکرسی درود شریف پڑھیں گے، پھونکیں گے سب پہ تاکہ کوئی بہتر آ جائے. جی سر پلیز، یہ بیک بنچر سے بھی لے لیں. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. سر اس سوال کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال سر چیئرمین سینڈر صاحب سے، ایک اس کے ساتھ ہی متصل ایک سوال ہے چیئرمین صاحب سے، پلیز ادھر سر. سے گزارش ہی کرنی ہے، معصومانہ سوال ہے. ایک تو وزراء کی بات انہوں نے کی، کوئی معصومانہ نہیں ہوتا سر بس اس کے لیے. اچھا چیف ویب کی تو آپ نے کردار کا بتا دیا سر. اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پپس کا کیونکہ کردار جو ہے وہ ایک بڑا اہم ہے، اور آپ جناب نے بتایا بھی اس معاملے میں، اور چیئرمین صاحب کے وزیر عدالت کام کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کردار ادا کریں گے پپس کے حوالے سے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے ایک دو سوال کیے ہیں، پہلے تو یہ جو اسپیکر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور جو سیلینٹ فیچرز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، میں اس سے پورا متفق ہوں. ہم نے مل کے تمام اسپیکرز نے اور ہم نے مل کے فیصلے کیے ہیں. جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. دو چیزیں جو تھی جو آپ نے بات کی اور ایک دو اور، وہ صرف یہ ہیں جو 18 امینڈمنٹ کے بارے میں بات ہوئی اور ڈیولوشن کے بارے میں بات ہوئی.
18वीं तरमीम जो है उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है, उसमें जो छोटे सूबों की एहसास महरूमी है वो दूर हुई है और उनके जो इश्यूज़ थे उनमें कुछ हद तक उस मामले को संभाला मिला है। तो 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो सूबों को राइट्स दिए गए हैं, अगर ये पहले दे दिए जाते तो बांग्लादेश आपसे अलग ना होता, सकूत ढाका ना होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए जो महकमे डिवॉल्व हुए हैं वो सूबों के चले गए हैं। अब सूबों में उनको इम्प्लीमेंट करना है। हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दिए हैं सेनेट में डेवोल्यूशन के ऊपर कि जो 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो फैसले हुए हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए। जो पिप्स के बारे में आपने बात की, ये इदारा जो है ये बाय रोटेशन है। पहले स्पीकर साहब के पास था, अब मेरे पास आ गया है। तो हमने मिल के फ़ैसला किया है कि उसकी जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, स्ट्रेंथनिंग है, उनके ट्रेनिंग है, उसके लिए हम मिलकर सूबों को भी हम उसकी फैसिलिटी देंगे और बाकी हम आपस में तो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो एक अच्छा इदारा बनेगा और उससे सब मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। जो स्पीकर साहब ने बात की, ये सारे इक़दाम जो हमने किए हैं इससे सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किए हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं इंशाल्लाह स्पीकर साहब से फिर और तमाम सूबाई स्पीकर से मैं यही बात करूँगा, इन फ्यूचर हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी भी लाना चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। क्योंकि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जब बन जाएगा उससे ये होगा कि आप उस सिमत चल पड़ेंगे, खा गवर्नमेंट कोई आए, मगर उस पॉलिसीज़ में चेंज नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी था। और इस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, उस पे हम मुत्तफ़िक हुए हैं, उसमें मिलकर हम काम करेंगे। तो सारा जो इक़दाम हो रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं।